Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Beliau Habib Salim bin Hafid menyampaikan ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى متبعيهم على مسلك الصدق والوفاء مع الله وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رب العالمين. Salawat dan salam semoga juga diberikan kepada para pengikutnya yang setia, yang betul-betul menjalankan dan mengikuti, dan kepada kita semuanya juga dimasukkan di dalam salawat dan salam tersebut. أما بعد فأحضروا قلوبكم يا أهل المجمع. Amma ba'du, maka hendaknya hadirkan hati kalian wahai para hadirin, وجعلونا نتوجه بهمة واحدة. sehingga kita memiliki tawajjuh, fokus kepada satu semangat, ونية واحدة satu niat, بقلوب مجتمعة dengan hati yang kumpul dan bersatu, وجمعية عظيمة على الله. dan semuanya kita kerahkan dan kita fokuskan hanya untuk Allah, لكي نصلي ونسلم على حبيبه. supaya kita bisa bersalawat dan bersalam kepada kekasihnya Allah ونبيه dan nabinya وخير خلقه dan sebaik-baik ciptaannya, إمامنا imam kita, سيدنا tuan kita, منقذنا من النار yang menyelamatkan kita dari neraka, صاحب الحوض yang memiliki telaga, صاحب اللواء yang memiliki bendera, الذي سينقذنا من عذاب الله yang akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah, الذي أحل لنا الطيبات yang memberikan kepada kita segala kebaikan وحرم علينا الخبائث dan yang diharamkan kepada kita hal-hal yang buruk, ووضع عنا إصرنا والأغلال التي كانت علينا dan meletakkan segala beban dan bencana dan kesusahan yang dulu ada pada diri kita. تعرفون اسمه؟ Kamu tahu siapa beliau? محمد. Muhammad. Allahumma shalli alaihi. ليس في خلق الله كلهم اسم أجمل من هذا. Tidak ada nama yang lebih indah, lebih bagus seperti nama ini. عندك semesta. عندك ضيق في القلب تريد تطرده؟ عندك ضيق في قلبك تريد تطرده؟ Kalau kamu memiliki sesuatu yang sangat besar di dalam hati kita, maka kita akan usirnya. عندك هم في باطنك تريد تزيله؟ Kalau kamu punya masalah di dalam hati kita, pengen untuk dihilangkan masalah dan problem itu, عندك مشاكل مستعصية عليك تريد تحلها؟ kamu ingin satu permasalahan yang berat yang membebani kamu kepengen hilang, اسمع dengarkan dan dengarkan. هذا الاسم يحلها. Nama itu akan menyelesaikan semua masalah kalian. Muhammad. يعجبك اسمه؟ Kamu suka dengan nama itu? على قدر إيمانك سيعجبك. Tergantung dari iman kita, dari itulah bagaimana rasa senang kita disebut nama itu. وكلما كان الإيمان أعظم كلما كانت اللذة بذكره أكثر. Setiap iman yang lebih agung maka akan merasa lezat di dalam menyebut namanya. اسمه محمد. Namanya Muhammad. يرتاح القلب بذكره. Yartah, hati kita ini merasa nikmat kalau kita menyebut namanya. ويغفر الذنب بالصلاة عليه. Dan dosa terampun dengan bersalawat kepada beliau. وأنت بقلب محب له. Dan kamu dalam hatimu pecintanya, ومشتاق إليه. dan kamu rindu kepadanya. صلي عليه. Salawatlah kepada beliau. صلي عليه بدافع الولع والشوق. Kita bersalawat dengan rasa rindu dan rasa kita ingin bersatu. وقل معي اللهم صل على سيدنا محمد. Sebut sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم وبارك على سيدنا محمد اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل في إبراهيم العالمين إنك حميد في مجيد العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 صليت عليه. Kamu telah bersalawat untuk beliau سلمت عليه. dan kamu telah membaca salam untuk beliau. من أذن لك؟ Siapa yang memberi izin ini? من أعطانا هذه النعم؟ Siapa yang memberi nikmat ini? رب Tuhan kita ببركته. dengan berkatnya Rasulullah. نحن الآن صلينا عليه بصيغة صلاة هو علمنا إياه. Kita bersalawat kepada beliau dengan lafaz seperti itu beliau yang mengajari kita cara kita seperti itu. أخي Beliau, أختي wahai saudaraku, أيها wahai الحاضر semua yang hadir, أيها السامع، semua yang mendengarkan ucapan ini, هل تعلم ماذا حصل قبل قليل؟ apa yang kamu dapatkan baru saja ini tadi? لا تقول نحن صلينا على النبي، Jangan hanya sekedar saya bersalawat kepada Nabi, أعظم من هذا. lebih agung dari itu. سلامنا وصل إليه. Salam kita kecil. اسمي Sudah sampai واسمك kita sampai. اسمي واسمك ذكر عنده. Dengan itu nama dan namamu, nama kita disebut di dalam Rasulullah sampai di sana. هو وعدنا بهذا Beliau mengajari kita tentang itu ووعدنا أنه سيرد علينا. dan beliau menjanjikan bahwa beliau akan menjawab daripada salawat dan salam kita. من حضرته Dari sisi beliau, سيسلم علينا. beliau bersalam kepada kita. فإذا قال محمد Apabila bicara Muhammad, على فلان من أمة السلام، فأي شيء يخيفه بعد هذا؟ bahwa Rasulullah mengatakan bahwa umatku salam, nama itu, kira-kira apa yang menjadikan dia akan takut lagi? هذا يعيش في أمان من أهوال الدنيا وأهوال القبر وأهوال الآخرة وأهوال القيامة، ما يخيف شيء لأن محمد دخله في دائرة السلام من الله السلام. Maka dia hidup, sudah dapat salamnya Rasulullah, dia hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan selamat di dunia, azab kubur, di mahsyar, di akhirat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah memasukkan dia di dalam lingkungan dan daerah salamnya. أحضر قلبك. Hadirkan hati kalian. تريدهم يذكرون أسماءنا مرة أخرى عنده؟ Kita ingin nama kita disebut di depan beliau. تريد الملائكة تبلغه في قبره الشريف اسمي واسمك؟ Kita ingin bahwa malaikat akan menyampaikan nama-nama kita di depan kuburan beliau. قل معي مرة ثانية. Ayo ucapkan bersama saya. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم وبارك على سيدنا محمد اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا حبيبنا Wahai para kekasihku, يا نبينا wahai kekasihku, wahai nabiku, نحن نشعر كثير إليك kami ini orang yang sangat rindu, banyak besar kepadamu, نحن والله نحبك يا رسول الله dan sesungguhnya beliau lebih lagi sayang dan cinta pada kita. أنت أغلى عندنا من كل شيء يا حبيب الله Engkau lebih mahal, paling mahal di sisi hatiku, lebih daripada segala-galanya, wahai kekasihku. ونحن مشتاقون أن نرى وجهك Dan kami semuanya rindu ya Rasulullah untuk memandang wajahmu. ونعلم أن هذه المحبة التي في قلوبنا لك هي بعض قليل من المحبة التي في قلبك أنت لنا. Dan kami tahu bahwa rasa rindu dan rasa cinta kami kepadamu ya Nabi Muhammad ini kecil dibandingkan dengan rasa rindu dan cinta engkau kepada kami. فجزاك الله عنا خير الجزاء. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jaza dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada itu semuanya. إخواني Wahai saudara-saudaraku, وبعد تذكر الشوق إلى هذا المحبوب العظيم setelah kita mengingati rasa cinta dan kekasih kita yang agung ini, وبعد فتح الإذن بفتح هذا الباب من الصلة بيننا وبين النبي الكريم setelah kita mendapatkan izin untuk kita bersambung antara kita dengan Nabi kita yang mulia, ماذا ننوي نحن في باقي أعمارنا؟ kemudian apa yang kita niatkan dari sisa umur kita? لا يليق بنا ونحن نشتاق إليه ونحبه ونذكره أن نعزم ونريد مخالفته. Maka satu hal yang tidak pantas, tidak patut, kita ni sudah sebagai merindukan Rasulullah, mencintai Rasulullah, kemudian kita akan berbuat sesuatu yang menyelisihi beliau dan membuat sedih beliau. لا يليق بنا أن نستحسن أو نفضل أو نميل إلى غير سنته وطريقته. Dan tidak pantas bagi kita memandang baik apalagi mengagungkan kepada jalan hidup yang tidak sesuai dengan jalan hidupnya. لأننا مشتاقون إليه. Karena kita ini adalah orang yang rindu kepadanya. نريد نكون معه يوم القيامة. Dan kita ingin bersama beliau di hari kiamat. فسنحاول أن نعيش معه من الآن. Maka mulailah kita hidup bersama beliau mulai sekarang ini. نتبع سنته في طعامنا. Dengan cara kita mengikuti sunnahnya dalam kita cara نتبع makan. سنته في شرابنا. Mengikuti sunnahnya dalam kita minum. نتبع سنته في صلاتنا. Mengikuti sunnah beliau ketika kita salat. نتبع سنته في تعاملنا مع إخواننا. Mengikuti sunnah kita dalam kita mengadakan muamalah, hubungan, interaksi kepada saudara-saudara kita. نتبع سنته في إصلاح بواطننا وقلوبنا. Kita mengikuti sunnah beliau di dalam kita meluruskan hati kita dan batin kita. ونحرص على التشبه به ما استطعنا. Dan kita usaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengikutinya, menyerupai beliau semampu kita. لأننا نحبه. Karena kita mencintai beliau. لو كنا فعلا نحبه. Kalau memang benar-benar kita mencintai beliau, أخي wahai saudaraku, نحن نحبه.
kita mencintainya بشاهد الإيمان dengan persaksian iman. فلا يتصور أن يكون مؤمن لا يحب رسول الله. Bukan satu hal yang tergambar dalam pikiran orang mukmin kok tidak mencintai Rasulullah. إن رعونات النفس ووساوس الشيطان قد تغطي على القلب شعور هذه المحبة فيحصل بينه وبين محبوبه انفصالا وانقطاعا. Tapi karena hawa nafsu yang menutupi hati kita dan juga karena rayuan daripada syaitan sehingga akan menjadi penutup dan hijab antara kita dengan orang yang kita kasihi. فإذا صدقنا كما سمعنا من الحديث طلبه في أول الجلسة صدقنا في طلب أن نعيش معه في الجنة فلنبدأ بالعيش معه من الدنيا. Sebagaimana tadi yang disampaikan Haji Asep di awal jalsah, bahwa kalau kita benar-benar ingin masuk surga bersama beliau, maka mulailah kita hidup bersama beliau. Dari sekarang ini kita hidup bersama beliau. أنا استحي لما أشوف واحد بشر يحب امرأة أو يحب بشر مثله ينام وهو يتخيله ويصحى وهو يتخيله ويأكل وهو يتخيله، ثم أنا أقول أنا أحب رسول الله وأنام وأنا غافل عنه وأقوم وأنا غافل عنه وأمشي وأنا غافل عنه. أين المحبة وأين دليلها؟ Ana malu. Coba ketika ada seorang lelaki kalau dia cinta kepada perempuan, ya, maka begitu sayang dan cintanya, dia kalau duduk ingat kekasihnya itu, terbayang wajahnya. Ketika dia tidur terbayang wajahnya. Ketika orang itu makan terbayang, dalam hari-hari selalu terbayang wajahnya kekasihnya itu. Tapi satu hal yang malu apabila kita ini mencintai Rasulullah, kita tidur lupa Rasulullah, kita makan lupa Rasulullah, kita semua kebanyakan hidup kita lupa pada beliau. من الليلة ابدأ. Maka dari malam inilah mari kita mulai. إذا كنت عادك ما صليت الوتر صلي الوتر. Kalau kita belum salat witir, salat witir. وروح إلى فراشك للنوم. Dan ketika kita sampai di tempat tidur kita, اتبع سنته. ikuti cara beliau, bagaimana beliau tidur. اضطجع على شقك الأيمن. Kita tidur dengan استقبل القبلة. miring kanan, menghadap kiblat, اقرأ الدعاء. membaca doa. وفوق هذا كله Dan lebih dari itu semuanya, لا تنام jangan kita tidur إلا وأنت تتخيل وجهه الشريف أمامك. dan kita menghayalkan, merindukan wajah beliau di hadapan kita. استمر على هذا. Mulai terus seperti itu. فترة بسيطة Dalam waktu yang dekat, سترى وجهه الشريف. kamu akan memandang wajah beliau yang sesungguhnya. لأنه حنون. Karena beliau itu sangat kasih sebenarnya dengan kita. حبيبنا رحيم. Rasulullah itu kekasih kita, rahim, hatinya itu rahmah. لو سمع الحنين من قلوبنا إليه هو سيأتينا مباشرة. Kalau hati kalian benar-benar hanin, artinya rindu, beliau akan lebih rindu dan cepat datang kepada kita. لكن أعمالنا عندما تعرض عليه وفيها الإصرار على مخالفته يحزن قلبه ويستغفر لنا ولا يجد مجال كي يقرب مننا. Tapi karena amal kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, ya, yang membuat beliau sedih, sehingga beliau ini akan mendekat kepada kita, tapi tidak ada kesempatan untuk bisa dekat karena terhijab daripada dosa-dosa kita tadi. وإذا قدرت بسر هذه المحبة أن تعيش معه حياتك كلها فافعل. Maka kalau kita bisa hidup dengan rasa cinta ini, kalau seluruh masa-masa kita dengan penuh cinta ini, lakukan. تكلم مع زوجتك بقصد اتباع السنة. Ketika kamu berbicara dengan istrimu atau pasanganmu dalam niatan mengikuti cara Rasulullah ketika berbicara dengan pasangannya. أحسن تربية أولادك وتلطف معهم وعاملهم بالمعروف بقصد سرور قلبه وامتثال أمره. Ketika kamu berbicara dengan anakmu, kemudian mengasihi anakmu, duduk dengan anakmu, maka niatkan untuk membahagiakan Rasulullah dan mengikuti cara Rasulullah. وكل ما مرت بك بفترة قصيرة توقف. Maka setelah kita berjalan begitu itu dalam satu waktu yang singkat kemudian berhenti, صلي عليه. kita salawat kepada beliau.
وسلم عليه dan salamlah kepada beliau, وأنت مشتاق dan dalam keadaan hati kita rindu وتيقن أنه يسمعك dan kita yakin bahwa beliau mendengar salawat salam kita, وأن السلام يبلغ dan salam itu akan sampai pada beliau, وأنه سيرد عليك maka beliau akan menjawab salam kita, وأن خير سلامه سيصل إليك. dan sebaik-baik salam beliau akan sampai pada kita. لو عشت هكذا Kalau kamu hidup dengan cara seperti ini, ستحظى بحياة ما يحصلها سلاطين الدنيا. kamu akan dikabulkan dari kondisi kebaikan hidupmu yang tidak didapati oleh para raja-raja di dunia. ولا أصحاب رؤوس الأموال والمليارات. Walaupun juga lebih daripada apa orang yang memiliki triliunan rupiah. تعرف حياة ما فيها هم. Ya, kamu pernah merasakan tak? Hidup tidak pernah merasakan kamu susah. ولا مصيبة Tidak ada musibah ولا شدة. dan tidak ada hal kekerasan. مهما حصل من حال القلب فرحان مسرور مستأنس متواصل مع حبيبه على الدوام. Dalam kondisi dan berbagai macam kondisi perubahan-perubahannya, kamu akan hidup dalam kondisi mesra, nikmat karena kita selalu bersama kekasih kita Muhammad. Jadi tidak terpengaruh. والقلب متشوق إلى اللقاء الأكبر بعدين. Dan hati selalu merasa rindu untuk kepingin berjumpa dengan perjumpaan besar nanti di sana. ما أطيبها من حياة. Kira-kira luar biasanya hidup, indahnya hidup yang seperti لا ini. نحرم أنفسنا هذا إخواني بمعاصي نصر عليها. Bagaimana kita akan diharamkan apabila kita bermaksiat, yang maksiat itu pun memberatkan dan harus kita bayar, أو بتقصير في الواجبات. sehingga kita taksir ataupun tidak sempurna dalam menjalankan kewajiban. المجلس هذا سيعرض عليه. Majelis ini pun akan dilaporkan kepada beliau Nabi Muhammad. نريد يفرح Kita ingin beliau bahagia. عندما يعرض عليه المجلس وكل واحد منا من قلبه عزيمة صادقة أنه بعد هذه اللحظة لن يتعمد مخالفة أمر رسول الله ولا معصيته. Kita ingin bagaimana keluar dari majelis ini, kita tidak lagi sengaja untuk berbuat sesuatu yang akan membuat sedih hatinya Rasulullah. اعزم بصدق. Ayo kita niat dengan sungguh-sungguh, هو سيفرح maka beliau akan senang. وربه سيوفقك. Maka dengan demikian Tuhan kalian akan memberi taufik. ولا تتعمد مخالفة بعده. Jangan sengaja untuk kita melanggar daripada caranya hidup beliau. فإن غلبتك نفسك وشيطانك ووقعت فتب وبادر وارجع وحن بقلبك إلى محبوبك واشكو إليه من ذنوبك. Kalau terpaksa kita kadang terpleset dari perbuatan dosa, cepat kita langsung kembali bertobat dan hati kita meminta kepada Allah untuk bisa kita rindu kepada Rasulullah untuk bisa diampuni dosa kita dengan kita bertobat. معاصينا كثيرة نعرف. Nah, kita tahu bahwa kita banyak dosa. إلى من نروح؟ Kepada siapa kita harus kembali? من سيخلصنا؟ Siapa yang akan bisa menyelesaikan masalah من dosa سيشفع kita? لنا؟ Siapa yang akan memberi syafaat kepada kita? والله تعالى قد قال لنا في القرآن Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك kalau mereka, wahai Muhammad, telah berbuat zalim terhadap diri mereka, kemudian mereka itu datang di hadapanmu, فاستغفروا الله kemudian mereka beristighfar kepada Allah, واستغفر لهم الرسول dan kamu Rasul memintakan ampun kepada mereka, لوجدوا الله توابا رحيما. pasti mereka akan mendapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. ما أسعدنا بهذا النبي. Nikmatlah luar biasa dengan kita punya Nabi. فلنحرص إخواني على الاستعداد للقاء به. Maka jagalah kita bersiap-siap untuk bisa berjumpa kepada beliau. ونعيش معه ما دمنا في الدنيا. Dan kita sejak hidup di dunia ini hidup bersama beliau sejak kita sekarang di dunia ini. وكلنا والحمد لله نشعر بقليل من سر التعلق بهذا الحبيب. Dan kita semuanya ini merasa ada sebuah sir rahasia bahwa kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad. سندعو الله بما دعا به الحبيب علي حبشي قبلنا. Kita berdoa kepada Allah dengan doanya Habib Ali Habsyi yang sebelum kita. أقول فسألت من ربي Beliau, ya aku meminta kepada Tuhanku, الثبات على الذي قد خصني. sabat, tetap berada dalam posisi yang telah
pada posisi yang khusus والصدق في إيقاني untuk benar-benar di dalam mutkin dalam sidiknya itu. وكما أفاد القلب سر تعلق بحبيبه يملأ بذاك جناني. Dan sebagaimana saya minta juga kepada rasa kecintaan itu bisa memenuhi hati dan seluruh tubuhku. يا رب Wahai Tuhanku, أنت أعطيتنا بعض من محبة حبيبك، Engkau telah memberikan sedikit daripada rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad. نمي لنا هذه المحبة Maka penuhi cinta ini dalam dada kami ya Allah, حتى تملأ قلوبنا بها، sehingga penuh full dalam hati kita. فلا نفكر ولا نتخيل ولا نعشق ولا نهوى إلا محمد. Sehingga kami ini, hati kami tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa mengkhayalkan atau memandangi kecuali hanya rindu dengan namanya Muhammad. املأ بذاك الجنان منا. Ya Allah, penuhi fullkan daripada rasa cinta ini kepada Rasulullah SAW. فإذا حصل هذا Apabila kita mendapatkan itu, يكون حالنا كما قال الحبيب علي، maka kondisi kita sebagaimana yang disampaikan Habib Ali Habsyi. فأعيش في ذكر الحبيب منعما. Maka aku hidup bersama selalu mengingati kekasihku dengan merasa indah dan nikmat. بالذكر منبسطا جميع زماني. Maka dengan mengingati beliau, maka hatiku merasa maksud nikmat dari seluruh detik-detik waktuku. وأفوز في العقبى برؤية وجهه. Dan aku akan berjaya sukses ketika nanti di akhirat untuk bisa memandang wajahnya. ورضاه عني في أجل مكاني. Dan beliau ridho kepadaku di dalam kedudukan yang tinggi nanti ketika aku berada di sana. ربنا تقبل. Ya Allah, terimalah permintaan kami. وأنت لم توفقنا أن نطلب إلا وأنت تريد أن تعطي. Ya Allah, Engkau tidak memberikan ilham kami untuk meminta kecuali karena Engkau akan memberi. السؤال منك Memang meminta kepadamu ya Allah, والطلب من حضرتك. dan talab dari sisimu ya Allah. ليس لنا قوة مستقلة عن قوتك، ولا إرادة مستقلة عن إرادتك، ولا علم منفصل عن علمك، ولا مشيئة غير محكومة تحت قهر مشيئتك، فهذا منك وبتوفيقك وبفضلك. Dan tidak ada kuat kecuali tidak ada yang kecuali dari kekuatanmu, tidak ada juga taufik kecuali dari taufikmu, tidak ada kehebatan kecuali semua dari kehebatanmu. Maka permintaan kekuatan ini darimu dan untukmu. اجعلنا نبيت هذه الليلة وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. Maka kita jadikan insyaallah pada malam hari ini ya Allah, jadikan kita cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. يا رب Ya Allah, ya Rabb, اجعلنا ممن عنيتهم بقولك في القرآن الكريم والذين آمنوا أشد حبا لله. ya Allah, jadikanlah kami yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu. Amin. Yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah sangat lebih cinta kepada Allah. يا رب باقي طلب. Ya Allah, kami hanya meminta ya Allah, الاسم الشريف nama yang mulia الذي زينت به العرش والكرسي yang telah Engkau hiasi arsy dan kursi, وزينت به الجنة، dan Engkau telah indahkan dengan namanya di اسم surga. محمد، Nama Muhammad, أذقنا حلاوته، bisa kita merasakan kelezatan itu ya Allah. جعلنا نستمتع بذكره. Jadikanlah kami ini bisa merasa nikmat dengan menyebut namanya. أطرب قلوبنا بمعناه. Kita minta dengan hati kita dengan betul-betul memahami maknanya. أكرم أرواحنا بمشاهدة حقيقة مسماه. Ya Allah, kita berikan kami kemuliaan, kedermawan untuk bisa suka untuk mengikuti nama itu. وحققنا يا ربنا بقوة وشدة التعلق به يا الله. Berikan kami tahqiq ya Allah, hati kami untuk memiliki syiddah, kekuatan yang besar untuk selalu nyambung dengan حتى Rasulullah, نستلذ الصلاة عليه في كل وقت، sehingga kami merasa lezat untuk kita salawat kepada beliau tiap-tiap waktu, ونرتاح بالسلام عليه في كل ساعة، dan kita murtah untuk bersalam kepada beliau setiap saat. ونحن فيما مضى من أعمارنا كم وردنا من الصلاة عليه؟ Dan kita ini dan kemarin waktu-waktu kita, berapa wirid kita dalam salawat-salawat kepada Rasulullah sebelum ini? 100 100 kali, 200 200 kali,
300 300 kali. قليل. Itu sedikit. هو حبيبنا. Itu adalah kekasih kita pada beliau itu. المحب ما يفتر عن ذكر محبوبه. Maka orang yang pencinta itu akan selalu menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. 24 ساعة في اليوم والليلة. Di dalam sehari semalam itu ada 24 jam. ما يستحق حبيبك ساعة خاصة بالصلاة عليه؟ Bukankah beliau berhak untuk kita dari 24 jam itu ambil 1 jam untuk bersalawat dan nyebut nama-nama beliau? نص ساعة. Setengah jam. طيب ربع ساعة. Taib, seperempat jam. لكنك تصلي عليه بقلب حاضر ومشتاق إليه. Tapi salawatlah dengan beliau untuk dalam hati yang hadir dan merasa rindu kepada beliau. أوصي نفسي والحاضرين أنه من بعد هذا اليوم أقل ما يكون أن نصلي عليه في اليوم والليلة 300 مرة. Maka aku memberi wasiat mulai malam hari ini pada diri saya dan kepada hadirin, paling tidak setiap hari kita salawat kepada beliau paling tidak 300 kali. ونصيحة أخرى. Dan nasihat yang lain, أحضروا قلوبكم في الصلاة. hadirkan hati kalian ketika kalian salat. فإنها أقوى حضرة تتصل فيها بالله ورسوله محمد بن عبد الله. Karena hadrah di dalam posisi kita salat itu adalah kekuatan yang paling besar untuk kita nyambung kepada Allah dan nyambung kepada Rasulullah. وتطلب قوة الصلاة بربك عند قولك في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. Dan kita paling kuatnya dalam sambungan itu kita meminta ketika kita menyebutkan dalam Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وتطلب قوة الصلاة بحبيبك محمد عند قولك في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dan cari-carilah rasa hubungan kita nyambung dengan Rasulullah ketika kita menyebutkan dalam salat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. في ناس قبلنا Orang-orang yang sebelum kita من الصالحين والأخيار dari orang-orang saleh dan orang-orang agung, أحسنوا طرق هذا الباب. beliau itu pandai di dalam mengetuk pintu. فأكرمهم الله أن يسمعوا الرد بصوت رسول الله عليهم. Sehingga diberi oleh Allah kemuliaan bisa mendengarkan jawaban Rasulullah ketika beliau memberi salam kepada Rasulullah. ونحن نريد هذا. Kita ingin juga seperti itu kan? ونحب سماع صوت. Dan kita ingin mendengarkan suaranya langsung Rasulullah. فلنعكف على باب. Maka hendaknya kita berada selalu di depan pintu beliau. ومن الليلة Dari malam hari ini نقول لشهوة النفس kita bilang dengan syahwat hawa nafsu kita ثوران الطبع dan juga keburukan daripada tabiat kita ومغريات الحياة. dan hal-hal dari hidup ini yang menipu daya kita. نقول لها كلها يكفي ما مضى. Kita katakan kepada mereka tadi 3 hal, sudah cukuplah apa yang sudah terjadi kemarin itu. حبيبنا محمد أجمل وأحلى وأغلى وأضوى.